प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन अवसर में बुद्ध आर्ट गैलरी ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर प्रदर्शित होईछि समसामयिक चित्रकला। एथिरे धर्मपद पुरस्कार प्राप्त शिल्पी मान द्वारा 36टी सुंदर सुंदर चित्रकला प्रदर्शित होईछि। उत्सव को धर्मपद पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ चित्रशिल्पी विनोद महाराणा, बंशीधर प्रतिहारी और श्यामसुंदर पट्टनायक प्रमुख उद्घाटन करथिले। एथिरे ओडिशार ख्यातनामा वरिष्ठ चित्रशिल्पी डॉक्टर मुरलीधर टाली, रविनारायण नायक, अजित केशरी राय, अनंत कुमार पंडा, असित मुखार्जी, गोकुल बिहारी पट्टनायक, दुर्गा प्रसाद दास, पद्मभूषण डॉक्टर जतिन दास, दीननाथ पाठी, पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र, बनबिहारी परिडा, श्यामसुंदर पट्टनायक, जगदीश चंद्र कानूनगो, विनोद महाराणा, महेंद्र प्रसाद महापात्र, ललाट मोहन पट्टनायक प्रमुखंकर चित्रकला प्रदर्शित होईछि। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସକାଳ 11 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଏହି ଚିତ୍ରକଳାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର। ଏଠି 36ଟି ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ଆଦିମ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ପରେ 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 ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକେଇକି ଭାଷା ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ आमे बरेण्य आर्टिस्ट जो आमर वयस्क आर्टिस्ट माने समस्तंकर चित्र एठी आमे स्थानित पाइछि।